करछ चलीची कट्टा होउची हमर पम्फ्रेट तंदूरी पम्फ्रेट हो अच्छा पम्फ्रेट फिश अणा हिची एट तो पाम्पानो कोन कहउछन गोल्डन पाम्पानो अच्छा तो आज मैरिनेट को रखिया काली गोटे भोजी करे काटिछ हाँ काली स्पेशल गेस्ट आसीबे तो ताको भाई प्रिपरेशन चलछि ठीक अच्छे कि आछंती से काली जानिबेनी ब्लॉग रे केते हड़बड़ी कोन अच्छा हो तो एटा खोला ही जाइछि तापर मुंड भी उड़े देइछि मु एटी कट्टा हुए दबा तापर मसला भरिया ठीक अच्छे ठीक अछि कट कर ठीक डिस्टेंस हाँ दे देखिए बड़ लगे पड़ थे हाँ आम छुरी तो जो देखी कहले ना सॉरी हमर डॉलर मामार छुरी एटा आ कौन नाक कटिबनी से लास्ट कर दे दियो हाँ कटुनी कटुचे ठीक है बस 1 2 3 4 5 हाँ हाँ ठीक अच्छे ये छोटा कर देगा ये सारा रेडी ये भी रेडी एपट साइड भी खोली देइछि पूरा मसला कसी पसीब छाड़ी आड़े घोघा हम स्पेशल गेस्ट खाइबे गली हो घोघा हब महलटा ये हाथ रे टिके धोई दिए मसला तापर प्रिपेयर करिया ठीक अच्छी एबे कौन करिया मैरिनेशन करो मैरिनेशन टा कर दो माछ टे देखि तो केम काटी जाउ रे बढ़िया काटी छि म कट तो बढ़िया आछि पूरा ठीक अछि हळदी धाप पके धापे से अधार अधा से बड़ा हमर के भाई ये हळदी उडलाणी परे हमर कोरिएंडर टी पके दा आधा चमच तो टिके अधिक अच्छा तमे एथरो मैरिनेशन करबो तापर एथरो गोली गोली पके तो लगे दो दादरा अच्छा एटा टिके जीरा एटा के तापे इदा हमर अजवाइन एदा जीरा रो टिके अधिका तंदूरी टेस्ट आसीबो खाली बुझला अच्छा ए दिलिया तापरे रहिला हमर तापरे पकेबा एसो हो गला चाट मसला डी पकेदा और पड़े ये तापरे चाट मसला और पड़े अच्छी देगी मिर्च टी पकेदा एटा बेसी राग नहीं ना ना हम कहतलो ना राग नहीं मो तो राग खाए किंतु सेमत्रे भी राग होउनी एते ठीक अच्छे देखी मिश्री पकईदे आमर ये आम सिक्रेट मसला जो लोक कहते ये आम सिक्रेट मसला काश्मीर लंका बस फूड फ्लेवर पकाओ या पकईदे घोगा रंग बाहर ना एटा ही बड़ा कलर आसे एटा टी पकईदा थोई दो साइड में पड़ी बेसन टी पकईदा गोटे चमच ठीक अच्छे बेसन रखी देवा गोटे जगह पड़गले टेंशन तापर आउ कौन रहा हाँ तंदूरी मसला पकाए टी सार ना हाँ तो पकाते नहीं आम टे पकईदे
କେତେ ପକେଇବା ତ ମୁଁ ଭାବି ନଥିଲି ପକେଇବୁ ତମେ କହୁଛ ଏତିକି ପକେଇବା ନା କେତେ ଆଉ ଟିକେ ପକାଅ ଆଉ ଟିକେ ହଁ ଏଇଟା ଅଛି, ଛୋଟର ଗୋଟେ। 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ ହଁ ଏମିତି। ଠିକ୍ ଅଛି ଇଏ ହେଇଗଲା ହଁ ଫିସ୍ଟା ତ ଏତେ ବଡ଼ ବି ହେଲାଣି ନା। ହଁ ହଁ ଇଏ ସବୁ ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଟିକେ ପକେଇଦେବା ଲୁଣ ହଁ ଲୁଣ ଟିକେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଉ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଲୁଣଟା କ'ଣ କହିବା କେତେ ପକେଇବା ଯାହାକୁ ଯେ ଦରକାର ମୁଁ ଏତିକି କ'ଣ ପକାଉଛି ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ତାପରେ ପକେଇଦେବା ଚଳିବ ଏଇଟା ମାନେ ପମ୍ପଲେଟ୍ଟା ଲୁଣି ଥାଏ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଲୁଣି ମାଛ ନା ହଁ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛ ଅଳ୍ପ ପକେଇବା ଆଉ ଦେଖିକି ତାପରେ ଆମର ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଟିକେ ପକେଇଦେବା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦହି ଗୋଟେ ଆଉ ଚାମଚ ଆଉ କିଛି ଅଛି ନା ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟ ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ। ଆରେ ହଁ ରେ ସେ ତ ମେନ୍ ତନ୍ଦୁରୀ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଚାମଚ ପକେଇଲ ଆଳୁ ପକା ଏଡ଼େ ବାସ୍ ଗାର୍ଲିକ୍ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଉଛି ଟିକେ ହମ୍ବି ତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ବାହାରର ତ ଘରୋଇ ଜିଞ୍ଜର ଗାର୍ଲିକ୍ ଅମ୍ବି ବନେଇଛନ୍ତି କ୍ରେଡିଟ୍ ଗୋସ୍ ଟୁ ଅମ୍ବି ବାଟିକି ରଖିଦେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଚିପୁଡ଼ିଦେବା ମସଲା ଡାଲି ଟିକେ ପକେଇଦେବା ସୋରିଷ ତେଲ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଉଛି नींबू रस या बिना मजा नहीं चटपटा टेस्ट रीना डन मैरिनेशन एबे मेहनत पूरा झाड़ नाड़ ହେଇଗଲି रही जाओ मो मैरिनेशन झाड़ नाड़ ହେଇଗଲି रेडी पूरा घोगा हबो एबे କିଛି ନାହିଁ ଏବେ କ'ଣ ଥୋଇଦବା ଫ୍ରିଜରେ କାଲି ତନ୍ଦୁରୀ କରିବା ଆମ ଗେଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ अच्छा चलो रेडी
ଥାଉ ପୁରା ଭଲରେ ନାଚିକି ହେଇଯାଏ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବାକି କାଲି ଦେଖାହବା ଆଉ ତନ୍ଦୁରୀ ଫୁଲ କୋର୍ସଟା ମେନୁଟା ଦେଖେଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାଛଟା ରେଡି ବାହାରିଗଲା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା। ସୁଶୋଭନ ଖାଇବା ଟିକେ ସୁଶୋଭନକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ସେପଟେ ନେଇ କ୍ୟାମେରା। ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ସୁଶୋଭନ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ଆଉ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ସ୍ପେଶାଲ ଗେଷ୍ଟ ରାଜେଶ। ରାଜେଶ ରାଜ କରୁଛି କଣ କହିବ କହିଲ। चलो प्रीहीट करो। এটা কত ব্রেকের পকাচ্ছি না হ্যাঁ ব্রেকের বিল ଅଧିକା ହେଇଯିବ। ଚାଲ ପ୍ରିଟ୍ ହଉ। କେତେ ଏଇଟା? ଏଇଟା କରିଛି ଏଇ 356 ଫାରେନହାଇଟ୍ ମାନେ ହେଇଥିବ 180 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ଆଉ। ଚାଲୁ ସେ ହଉ ପ୍ରିଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ଅବିକା ପ୍ରିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖେଇଦେ ଟିକେ। ସୁଶୋଭନଟା ଧରିଛି କ୍ୟାମେରା ଅବି ଆଜି ପାରିଲେନି ସିଏ ମୋ ଦାନ୍ତ ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ନେଇଛନ୍ତି ତ ସେଇପାଇଁ ତାକୁ ବାହାର କରାହେଲା। ଆଉ ସୁଶୋଭନ ତାକୁ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ କରିଛି ନୂଆ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆମର। ପ୍ରିଟ୍ ଅଛି ଖାଇ ମାଛର ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି। ରେଡି ପ୍ଲେଟ୍ କରିଦେବା ଦେଖି। ଟିକେ ମସଲା ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ମାର୍କେଟକୁ ଛାଡ଼ିବା। ବଳକା ମସଲା ପକେଇନି ଆଉ ହଲାଲ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ସିମ୍ ହଲାଲ କ'ଣ ଆଉ ପୁଣି କି ଖାଇବ ନା ନାଇଁ। ଯେତେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବ ସବୁ ଭଲ ହେତେ ନା। ଆଉ ଏଥର ପୋଛିଦେବା। ରେଡି ପୁsh କରିଦେବା। ରାଜେଶ ତ ବିଚାରା ଖାଇପାରିବନି ସୁଶୋଭନ ତୋର ମୋର ଚୁରିଆ ତାକୁ। ହଁ ରେଡି। ହଉ ଅବିକା ଦେଖିଆ କେତେ କ'ଣ ହେଲାଣି ନହେଲେ ଉଲ୍ଟେଇଦେବା। 15-20 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି ତାକୁ ସେପଟେ ଉଲ୍ଟେଇଦେବା ଆଉ। ମାଛଟାକୁ ତେଲ ଟିକେ ଦେବା। ଟିକେ ତେଲ ଝରି ଉଲ୍ଟେଇବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିଆ ହେଇଗଲାଣି କି ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଣିବା ଏଇଟା ଟିକେ ତଳେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହେଇଗଲାଣି ହଁ ହେଇଗଲାଣି। ହଉ ଆକୁ ଟିକେ ଗ୍ରିଲ୍ କରିଦେବା 2 ମିନିଟ୍ ଖାଲି ଯେଉଁ ଇଏ ଆଣିବାକୁ ରଙ୍ଗଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଗ୍ରିଲ୍ କରିବା 2 ମିନିଟ୍। ଗ୍ରିଲ୍ ହେଲାରେ ଭାଇ ସାହା ହେଇଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗ୍ରିଲ୍ଟା ଅବିକା। ହଉ ଦେଖିଆ ଫଳ କ'ଣ ହେଇଛି। ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଭଲ ହେଇଥିବ। କିଏ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ନିଜେ କରିଛି। ମିଠା ଦରକାର ନାହିଁ ରେ ବା। शाबाश ରେଡି। आपको सिंगल बार तो दी ଯାହା କରୁଛ କର ଦେଖିଆ ଆଇଡିଆ ତମର।
कौन तो सिंह बाहर करे एकदम इंटरव्यू चलची जाऊँ अब होटल खोल तो रखियो मते होटल मालिक तुम साइड रे हां होटल टाइकून दियो तो चाट मसला पके दियो हां चाट मसाला ओके तो तंग सार टी चखिबे स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर सब साउ कोन जानो से ଟିକେ ନେମ୍ବୁଡ଼ା ଚିପୁଡ଼ି ଦିଅ ସ୍ପେଶାଲ ଗେଷ୍ଟ ଖାଇବେ लास्ट हम मोर ରେଡି ଯାଆନ୍ତୁ ସାର୍ ବସନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଗା ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ ବସିଲେ ସାର୍ ଦେଖିବେ ପାଖକୁ ଟିକେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି छोटे खंड गाड़ी एठो भाई सीजी जो मस्त चालू गाड़ी हाँ बड़ा ए जी रेडी ଲେମ୍ବୁ ପଡିଲାଟା ଆହୁରି ବଢିଆ ଲାଗିଲା मैंने मुंह बोले क्रेडिट आपको दे दो अरे भाई साहब ଖଟା ଖଟା इट स्किन सो खाउन ऊपर स्किन सहित छिड़ी स्पेशल रिक्वेस्ट स्क्रीन सहित खाଆନ୍ତୁ स्किन चोपा सहित हां सेटा ही तो मेन ना हैं ତମେ ନନଭେଜ ଖାଉନି ସବୁ ସବୁ ଜାଣିଛ हैं ଏପଟେ ପିଲା अरे लोग ଷ୍ଟ୍ରଗଲ खाई କଲା कुहते मु सुनी जानी छी ना ସବୁ ଶୁଣିଛ ତମକୁ ବି ଖାଲି କୁହ ଭେଜ ବାଲା अरे ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦରକାର ଦିଅ ତମ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଭିଡିଓଟା ଇଡିଓଟା ହଉଛି ଆଇ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ହେଇଯାଉଛି ପଡିଲା ବେଳକୁ ଖାଅ ହାତରେ ଖାଅ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଅ ଛାଡିଲା ଏଇ ଦେଇ ଏଡିଛି ହଁ ଚାଲୁ ହଁ ହେଇଛି ତ ମସ୍ତ ହେଇଛି ଠିକ ଅଛି ପିଆଜ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ରେସିପି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ रेडी चैनलटाକୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନୁହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ